Hi guys, what's up? Good day sa inyo lahat. Today's video, syempre, chill-chill muna tayo kasama ang buong Gonzales family. Birthday celebration ni Sabi Ruth tsaka ni Mami Lina. Dito tayo ngayon sa Shore 3 sa kondo ni Kuya Ruel at saka ni ng Ate Judith. Siyempre, swimming tayo, staycation. Ho ho! Then, dito tayo ngayon sa second floor. Dito yung pool. Swimming time. Kuya Dennis. Tsaka Ate Noreen. Ate, Kuya! Ayan. Chill-chill lang. Gi! Agi! Sabi rito. Sab! Galing ah! Bugs. Nanay. Si Ann. Si Ann. Si Mami. Si Mami, ayaw maligo. Murder. Ayaw mag-swimming na murder ang paa. Pa-picture pa nga. Pa-picture doon ka sa dyan. Ayan. Wait lang. Yung payat. Sige, sige, sige. Lalayo akong malayo. Oh. Wait lang. Hoy! Papa, Ruel, Dennis, Mama Judith, si Ate Noreen, si Ann, si Sab, si Sab. Si Kuya nasa kwarto, ayaw bumaba, ayaw maligo. Agi, nanay, ate. Aho na? Malamig? What happened? Uy! Pak na pak. Lamig? Ginaw? Agi? Ay, Sab. Saan nagpapatayo? Meron doon? Wala, Sure nyo maglanay. Picture ko kayo. Oh. When? Oh, game. 1. Ano si Mario Joseph? Oh, game. Sabi Ruth. Oh, 1, 2, 3. Akit na tayo? Kasi
Lamig. Giniginaw. Giniginaw o magra-rides na? Going back. Eh, tapos na. Oh. Pabalik na tayo sa kwarto, magbibis na. Siya daw, malamig na, maginaw. Giniginaw si Chubby Root. Lagi yun. Wait. And we're going back to our room. Up. Oh, hindi yan na. Up. Dito pa sa kabila. Ayun. There you go. Let's go. Uy, wow, mali. Pipikit pa nga. Students! Ang geng-geng mo na dyan. Geng-geng. Eh! 2! Ayan, ngayon pa lang. 10th floor. Let's go. Chillin'. Here. Ano ba? 10:35. Let's go to room 10:35. Let's go. Open. Yes. Nasa kwarto na tayo. Sarap, lamig. Ayaw na ni Sam. Alright. The CR. Asan yung power bank ko po? Lamig! In the room. Asan yung power bank? So paano? Nandito na lang. Wait for part 2. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Gang, gang! Gang!